राज्य है आद्यपुरी अयोध्यापुरी साकेत नगरी राजा हेले सरजाती रानी हेले सुलक्षणा नदी हेला सरजू कन्या नाम हेला सुकन्या धीरे धीरे राजजेमा सुकन्या आज्ञा बढ़ी चलिले से कविश्व कालिदास श्रेष्ठ महापंडित कालिदास बही आज्ञा काव्य है कुमार संभवम अस्ति कश्चित बाग विशेष आज्ञा ये चारिटा शब्द को नहीं चारोटी महाकाव्य जे रचना करथिले से आज्ञा अस्ति कश्चित बाग विशेष तेना आज्ञा कुमार संभवम श्रेष्ठत्व ऊंचा पहाचरे आज्ञा से काव्य बसई देथिले तेणु जेमिति जगज्जननी आद्याशक्ति सनातनी माता पार्वती आज्ञा जानतुनी आज्ञा माता मेना पिता हिमालय गर्भर तेमती जगज्जननी आद्याशक्ति सनातनी माता पार्वती महाकवि कालिदास श्लोक लिखिले आज्ञा एठी सेमिति राजा महानुभव राजा सरजाती महाराणी सुलक्षणा गर्भर जात होइछंती आज्ञा राजजेमा सुकन्या श्लोक जानिबा कुमार संभवम महाकवि कालिदास खोले दिने दिने सा परिवर्धन महारा लखदय चंद्र हो अरे मसी बोले खा उपस्य लावण्य मयान विशेषान जो शंकराणी बो ये कोड़ा हम तो दिने दिने सा परिवर्धन दिन को दिन राजजेमा सुकन्या परिवर्तित ले बढ़ी चलिले केमिति बढ़िले ना अमावास्या रे चंद्र जेमिति कोळे कोळे बढ़ी बढ़ी पूर्णिमा तिथि रे पूर्ण चंद्र रे परिणत होंती पूर्ण चंद्र प्राय अयोध्यार राजजेमा सुकन्या जहाँकर श्रद्धा नाम थिला पद्मा धीरे धीरे आज्ञा बढ़ी चलिले कहले अष्टवर से भवेत गौरी ही अरे नव वर्षे चरोहिणी ही 10 वर्षे भवेत कन्या आज्ञा तस्त ऊर्ध्व रजस्फला 8 वर्षे कन्या गौरी नाम रे नामित हुई 9 वर्षे रोहिणी 10 वर्षे कन्या 10 वर्ष ऊर्ध्वले कन्या जाई रजस्फला प्राप्त हुई तेणु ए मां माने तुम मानक पाई कवि अभिमन्यु सामंत सिंहर काव्य विदग्ध चिंतामणि गोटे छांद तुम मानक पाई गोटे कर्तव्य अच्छी मार कर्तव्य झील कौन 10 वर्ष ऊर्ध्व हो गले झील मार कर्तव्य कौन कवि अभिमन्यु सामंत सिंहर रीतिजुग कवि आज्ञा काव्य है विदग्ध चिंतामणि गोटे असंपूर्ण काव्य बही काव्यटी आज्ञा 96 छांद विशिष्ट आ 4 छांद होइले काव्यटी पूर्णता प्राप्त होता किंतु महाकवि महान आत्मा कहीं 96 छांद रखिदेले से कथा से महान आत्मा को जना तेना आज्ञा आम केवल परिवेशन करने कथा पढ़ी दे बाय कब ताल है त्रिपटा राग है आज्ञा कल्याण है मो माँ मैंने सुन कले गौरी आज्ञा बोलो तीक्रमी एक कन्या संधि
ସେଟା ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲି ଲଗେଇ କହ ଛେଚି ଦେବ 4-5 ଯିବୁ ମୁଁ ସିନା ହିଟ୍ ହଉନି ବୋଲି କଣ ହେଇଯିବ? ମୋର ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ଥୟ ଲୋକ କଣ ଜଣେ ଉଠଉଛି ପକେଇଲା ଯା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏତକ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଦିଥର ଉଠେଇଲୁ ପକେଇବା ତ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପକେଇଲେ 3-5 ଯିବୁ ମରି ଯାଉଥାନ୍ତି ପକେଇବାର ସାହସ ତୋର ନାହିଁ ନା ତୋର କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନା ବଡ଼ ଭାଇଟା ବୁଢା ହଉ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ସତ ସାର୍ ଇଏ କେତେ ପଇସା ନେଉଛି? 114 ଟଙ୍କା ବୁଢା ଗଣି ଗଣି ନଉଛି 1 ଟଙ୍କା କମିଲେ ରଣପୁର ଥାନା ପାଖରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଛି ଜମା ଯାଉନି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ବେଚା ପଇସା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ଦିନେ ଟଙ୍କାଟେ ଆଣିବନି ଟଙ୍କାଟେ କମିଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବ ରଣପୁର ଥାନା ପାଖରେ ପାଗଳ ବୁଢା ଚାହୁଁଛି କେମିତି ସେଇଆ ତ କରୁଛି ନା ନିଜ କଥା କହିଲେ ପଛକୁ ତ କାହିଁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ମୁଁ ଏଇଥିଲେ ଘରୁ ଜମା ଆସନ୍ତିନି ହରେ ପୁଅ ହଁ 14 ଟଙ୍କା ସହଜେ ନେଉଛୁ ହଁ ତୋର ବୟସ ଗଲାଣି ତୁ କ'ଣ ଆଉଛୁ କିରେ ତୋ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବାକୁ ରେ ଭାଷା ଠିକ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏମିତି ହିଟ୍ ହବ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆସିକି ଥଣ୍ଡା ଅଛି ନୁହଁ ଆରେ କାହିଁ କହିଲି ତୋ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ତୁ ଜାଣିପାରୁନି ଭାଷା ଥୟ କରି ଠିକ୍ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଭାଷା ମୋର ସଦାବେଳେ ପରିଷ୍କାର କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ରହିବନି ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ତମେ ବସୁଛ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ତୁ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛୁ ପାଲାରେ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଦନ କରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଝାଞ୍ଜ ବଜାଉଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ତୁ ରାତି କେତେ ପାଉଛୁ 1000 ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଉଛୁ ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା ତୋର ଫାଟିଗଲା ମୋର ଫାଟିଛି ମୋର କ'ଣ ଫାଟିଛି ମୃଦଙ୍ଗ ଲଗେଇ କହ ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲି ମୋର କ'ଣ ଫାଟିଯିବ ସେଇ ମୃଦଙ୍ଗ ତୋର ନକ ମୋର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରେ ଭାଇ ଫାଟିଲେ 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ସଜ କରିକି ଆଣିଛି 2000 4000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରାତିକି ପାଇଲୁ 1000 ତୋର ଫାଟିଲେ 2000 ବଳିଲା କେତେ ମୃଦଙ୍ଗ ବୋଲି ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେଇ ମୃଦଙ୍ଗ କେତେ ବଳିଲା ଭାଇ ଫାଟିଲେ ତ 2000 ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ତ 1000 ଟଙ୍କା ରାତିକି ପାଇଲି 1000 ଟଙ୍କା ପୁଣି ବାକି ଆମର କେତେବେଳେ ଫାଟୁଛି ଜାଣିଛ ଯେଉଁ 14 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ଆଇରନ୍ କରିକି ଥଉଛୁ ତୋର ଫାଟିଗଲା ବେଳେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଧାରେ ନେଉଛି କହିଥିଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତୋର ହେଲା ଭାଇ ବୋହୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ମୋତେ ଧାର ନେଉଛି ଭାଇ ବୋଉ ତାର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ମୁଁ ତ ଇଏ ଅଟୋରେ ବସିକି ନେଇଥିଲି ସତରେ ହଁ ଆକ୍ତରେ ନିୟମ ନାହିଁ ହଁ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ସମୟ ପଡ଼େ ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଅଟୋ ମଝିକି ଯେତେବେଳେ ଧରିଲି ମୁଁ କହିଲି କି ବୋହୁ ପିଲା ଧରନି ମଝିକି ଦାରୁକୁ ଧର ହ୍ୟାଲୋ ରକେଟ ଯୁଗରେ